Chennai Beach, Hyderabad, Charminar, Superfast Express, जय जय श्री राधे गुरोन् वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ओं विष्णुपादाय कारुण्यगणमूर्तये भक्तिविलासतीर्थाय श्रीमते प्रभवे नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुरोज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजायिते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायिते नमः गौराविर्भाव भूमेस्तं निदेष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमं श्री जगन्नाथायते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल चेतो दर्पणमार्जनं भव महादामुतिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्वपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् हरे राम 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 हरे पिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल संसार दावानलीडलोक त्रणाय कारुण्य गणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविन्दम् భక్తి అనేది చేయాలి. అమరీషుల్లాగా అంత మహారాజైనా కూడా, అంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా కూడా, అంత దాసదాసి జనం ఉన్నా కూడా, అంత సైన్యం ఉన్నా కూడా, రాజ్యం అంతా తన చేతిలో ఉన్నా కూడా దేని మీద ఆసక్తి లేనివాడే నిరంతరం శ్రీకృష్ణ చరణారవిందాలను ఆశ్రయించి భక్తి చేశాడు. కాబట్టి అమరీషుల్లాగా మనం భక్తి చేయాలి. అమరీష మహారాజుకి ఇక్కడ భాగవతం చెప్తుంది. జై భగవానికి హరినామ సంగీత్ అమరీషకి బృందావన ధాముకి బృందావన యాత్ర భక్తులకి జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్. हरि बोल 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 गोविंद जय जय राधा रमण हरि 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 गोविंद जय जय राधे हरे
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव।